哎呦我的妈！ जय जगन्नाथ सांग माने नमस्ते भले रुहंतु समस्ते आज गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मानक वेलकम तो चलो तो आज गोटे फूड चैलेंज रे मु नै आसे मो भौणी सहित मु आउ आज फूड चैलेंज रे अछि जोटा आपण मानक देखि दउची अछि अरुआ भात को डामला माने डालमा ता सहित एठी देखि परथबे एटा अछि दही बैगन आउ पांपड़ तो चलो तो आज फूड चैलेंज टी आरंभ कर दबा हाथ कर एबे आरंभ कर दबा आ शेष रे की हारुची की जितुची देखा जिवो आ पनिशमेंट कोन तो सेटा भी देखा जिवो तो चलो तो हारिबे तो चलो स्टार्ट कर दो खाई चलो पापड़ दही बैगन Mickey. Adi mo sa kono di ba ni? No. Bukan di sini. Kamu cari kado Kak. Jadi. सब खाइले पड़िबो एटा खाइले पड़िबो哎呦我的妈！ तू तो भात खाऊ ना रे हारे तो बोलू आजी वाला सो फाइनली मु आजी जीत गई थी आगु हरे गई थी No. 哎呦我的妈！ मु जानची मो बेला आज पूरा खराब पड़ो काई ना आज पर्यंत मु जीती आसली हमको पनिशमेंट दउथली तो सब पनिशमेंट मिसे आज मत गोटे महा पनिशमेंट दिया तो हौ जे तो हारी की पनिशमेंट भी पाइबी तो चलो पनिशमेंट कौन मिलुची देखा जिवो चलो हारी की भी मो मन रे किछ दुख नै तथापि मु गर्व करूची मु हारी जाई एतक सब खाई मु मनिस ना पशु बंची बिटिया को पनिशमेंट एमिति पनिशमेंट कोन याकू मु खाइ बिते सब पनिशमेंट माने पनिशमेंट एते जण को देई जो येटा तार परिणाम पड़ी भाग लूण खाइले अवस्था कोन होबा जानछटी मु जति झामी मु खाइ जो बाती कर देबे ना ये हो ना ये पनिशमेंट एमिति हो ना ये होबनी तू ना मु कोन जारी मु बड़ ना नहीं तोर बड़ भौणी मु बड़ छोट नहीं ना ये मु ना तू आउ जाहानी मु खाइबी किंतु मानुछ किंतु मु लूण खाइबनी कारण तो जानछ मोर लूण रे एलर्जी 哎呦我的妈！ ना मु खाइबे तू मनिस रे खा केती सेती दो मु खाइ देबन तक यानी सब खा तो कोबरे कथा कहि लूण एत खा
ଦୟାକରି ତାକୁ ନେଇଯା କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ତ ଲୁଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ମତେ ଆଉ ଯାହା ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ନାହିଁ ଆକୁ ହେବନି ଆଉ ଯାହା ଆଣିଛୁ ଆଣେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ସତ କହୁଛି ସବୁ ଖାଇବି ନା କଣ କଣ ମୁଁ କଣ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା କରିବି ନା କଣ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା କରିବି ନା କଣ ଲେମ୍ବୁ କଖାରୁ ଆକୁ ସବୁ ଡାଲମା କରିବି ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପୁରା ଦଉଛି ଆଉ ନା ମାନେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲି ବୋଲି ମାନେ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ହାରିଲି ୟାକୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ସବୁ ହଉ ଯେହେତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଉଛି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବିନି ଆକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ତ ହେଲା ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେଉଛି ବୋଲୋ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଏଇ କଞ୍ଚା ବି ଖାଉଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମରୁ ତ କଞ୍ଚା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହଉ ତେଣୁକରି ମୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ମିଳିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଚଳିବ ସବୁ ଖା ସବୁ ନା No, 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 no. Music. ओके साଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ କରିଦେଇ ଯିବେ ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।